아기는 하이나 마홀랑시니 대르바 바니 생사가 शिवरात्रिनि चतुर्दशीनि सिमी 2 दिन रमै मेला चेंनाय 16 तारिख 17 फेब्रुवारिनि फाइनाय 16 17 तारिख सोमबार मंगलबार खलायो आरो चिना दुसकी बानथागा दैसा ताइ मारापारा कनि कजार चिनि आगिनि हायनो तेर शिवरात्रिनि तेर सेंजानाय आरो आम जायबा एलाकारबा चिनि तिब्रा सरक जत्तर पुन टक फायै बुस आकरिबो काटाजिरा खाय खलापैमोन haksalni nai tongnai lukurok tam kogna musu naina musu nai lukurok pogna musu ko horo santi babino kaham gorongna phainen bagui kuno kiri khoro groi bo din klai nai bar kai sombar mongolbar tarik ke 16 17 फेब्रुवारी 16 17 फेब्रुवारी बांग्ला का 3 4 फाल्गुन koita sim koita jara aro ko puja khajak ba buk yasak फुंनि 7टा रंसिम चेंगानाय 7टा सिम sarik besu jara sarik emne ekta roke paithong indibon o sanai no buk rok jak nai na sanai no buk katajira choli tongnai tai tam boli chao jaga tai tam janja masa khanyang musung mani top batum nai mano pun batum mano misip tun musung tum mano tok phiok na ni ba pharok phiok na ro janja busabuti mai ba mo mansa khaithang mano iko busabuti mai ro mansa khaithangi busar man tongmayo delawara ni johor da sobrok man tongmayo basini tabuk जोंबा जे दुकाननि रं जतन दुकान थांरि रि बायो दुकान थांना चेंलाय तं थागु bo to fan lukurok phaiman oro एमने ताक्स जराखै चिनारो जों उदिपुर किला बिशालगढ़ खुवाई आमबासा अमरपुर आरो आसु जति फाइमनो कथा आवतला फाइमनो mo je bosong lukurok le par phayo jaga वानजिरावबो फायो na acha takni mungkhai आन बुंखै किशोर कुमार देबरमा आवा मेला कमिटिनि केसिया